تبارك وما إلى على ذلك أصنع عبادي الحمد لله. Ne oldu? Jana ötünüş menен келдим беле. Ne ötünüş? Peşin namazından keyin gel dediniz. Anan asır namazından keyin gel dediniz. Şu asır namazından keyin gelgem. Sen qanday tushunбөгөн emasың? Жоғалчы. Сага бере турган акчам жок. Allah'ım, biz de özünden başka muhtaç kılma. Perişteleri dürbelenge düşüp kaldı. Albatta Allah Teala hiç kimge muhtaç emas. Allah bardık nesige kadir. Allah kaçan qaysı vakta emnini kanday kılam dese dal oşonday kıla alat. Oşol uçurda Allah Teala oşol köçedegi üyünde tınç yantkan baydın yüreğini teşti. Bay qaytı çık eşikке çıkkın dedi. Baydın kulağına жаңыrat üydön. Eşikке çık degen doğuş жаңыrat. Bürü kaptın bolan dese kayra жаңыrat eşikке çık. Bay çoşup ketip eşikке çıksa koşnası kedey iyilap durat жерди karap. Здравствуй. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Что случилось? Айбек у тебя что-то отобрал? У тебя болеют дети? Скажи мне, чем я могу тебе помочь? Скажи. А сколько тебе денег нужно, брат? Да мне пару тысяч сомов хватило бы. Так, пойдем, я тебе дам. Пошли. Пошли со мной. Я быстро сейчас домой забегу и вынесу тебе. Пошли. Апа, о кызым, атаң келбей жатат го? Келет кызым, күтүп тур. Атаң деген тиякчаны алып, магазинде тоттолорду алып жүрсө керек силерге. Келет азыр. На, подержи. Это твоим детям, Это не надо было. а это тебе. На. Возвращать мне это не надо. Это мой соседский долг. Хорошо? Спасибо вам. Давай, Спасибо брат. вам. Аябай чоң. Қоңыз керемет хан сарай ғой. Бұл кімдікі? Ооба. Бул хан сарай сизге салынган эле. Чындабы? Бирок сиз кедейге муктаждыгын чечип берем деп чечип бербей койгонуңуз үчүн бул хан сарай кошунаңызга өтүп кетти. Қошна! Сосед! Кто там? А? Келші. Айтшы, теге қошнаға қанша ақша бердің? А что случилось? Осы ақшаны саға берейін. Айтпайсың ма қанша бердің? Мен саға 10 есе көп берем. Айтпайсың ба? Не? Топчу, қанша бердің? Не? Тот сон, который ты видел, я тоже его смотрел. И тот замок, который ты видел, я тебе никогда не отдам. И с сегодняшнего дня я мусульманин. Ля илляха илляллах.
Ömür boyu başını secdeden көтөрбөстөн öttü. Kançalagan akçaсын kedeylerge tarqatты. Biroq keç bolup kaldı ele urmatı tuğan. Мындай хан сарайга жете албай калды.